Chini titi edishini ex CM Radha Soron. Bini kaisa interview video nugui kok thaisa sanani musungkha je David Murat Singh no Shinjo hnoi bo kok silsarei samani Shinjo laima baida pamti kakba mayung laikhese pamti kaku mani no nung nijini sak no bo hingke mayung haike wan suktiru haipano sung nugu je CPM sorkar 35 বছর 30-35 বছর সরকারও আসুকজাক ত্রিপুরা সারকনি বাগৈ তামো সুযোগ সুবিধার তামো কাহাম খালাইমানখা ত্রিপুরা সারকনি ফিউচারनि বাগै তামো কাইसा सोनामबै तिसावै कलांमानखा नायनायखा हानके जत्तनो बेबाक no wan sani tolawo tongoi wan jairokni tolawo tongoi ত্রিপুরা সারক wan jairokni jutani hadloi manjagoi se bebak no khlai ma tongo ত্রিপুরা সারক tabo porjonto CPM সরকার asuk বছর দশরথ দেব যে চিফ মিনিস্টার সাখা আফ্রু রগনো ককরক রুমানি স্ক্রিপ্ট রক khlai kalang thanga hinke busuk kaham khamo ত্রিপুরা সারকনি bagui tei ত্রিপুরা sani kokbrok language no officially bono kalangui thanga hinke busuk se kaham khamo tini ত্রিপুরা সারক kisa misa lekha pora kwrui haipano kokbrok mani tongphano borok jekunu seinani thanga hinke bangla kok wansui bai simasi office adoro rogo thanga kaisa application runani thanga hangkai beshirbag bangla bai mangsi maru so ত্রিপুরা সারকni bagui tamo khlai kalang makhaba asuk bochor edisio CM sakha phiaba edisini area o wanjoi rok habui tongmani wanjoi rok jaga pai tongmani abo sudamo thakjakliya tei kwbangma digitui edisi area o se wanjoi rok no habrinani bagui sujog subida rwui tonijak omo hai khlai kalang thaka CPM sorkarni jorao tini edisi sudase kirima sinsa jagao klaijak oro sudase wanjoi rok kobja khlai tongkha so tobo se nung sak no mayung hai ma tongjago haida so aboni bagui no naidi je Ganamukti Porishad ni bisingtui sini ত্রিপুরা sarok kwbangma thokokjak baikha kwbangma pura ajorao thokokjak phano tabuk sung sini future thinang no nasigui naikha hingkai pura mwnago khiklai rikha mwnago sini ত্রিপুরা sarok no tao phano se tini ত্রিপুরা sarok bukasia tao phano se CPIM khainani hinui wansugui tongkhu asukka murkho jat hai wansungna rengya.